Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning English isn't only limited to memorizing vocabulary and learning grammar. For example, the chapter on modals, which we have studied since the last few meetings. Mastery of materials about it also very necessary. Sejatinya, belajar bahasa Inggris itu bukan hanya sekedar tentang menghafal vocabulary dan mempelajari grammarnya saja. Modal verb misalnya, penguasaan materi tentang modal auxiliary verb pasti sangat diperlukan. Modals are used as a complement to a sentence to explain what will be done and when something will be done. It means modals can clarify the role of the subject more clear, so that the next word is also easier to determine. Therefore, saat mempelajari modals, kita harus memperhatikan waktu serta fungsi dari masing-masing jenis modal tersebut. Karena keduanya dapat dijadikan sebagai acuan sebelum mempelajari modals verb lebih lanjut. So, to avoid mistakes in implementation, let's discuss types of modal verb. Types of modal verbs. We have known modal auxiliary verb in English. Even we have reviewed it at the last meeting. Just to remember, modal verbs is an auxiliary verb that has 10 types of words, each of which has a literal meaning, and this auxiliary verb can usually describe the speaker's expression. Di dalam bahasa Inggris, kita telah mengenal kata kerja bantu modal yang biasa disebut modal verbs. Kita bahkan telah mengulasnya pada pertemuan sebelumnya mengenai definisi, jenis-jenis kata yang termasuk modal verbs. Berikut contoh kalimatnya, dan kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang modals. Modal verbs are divided into 3 groups or 3 types. The 3 types of modal verbs has their own urgency. Among others, modal present, modal past, and modal perfect. Modal verb dibagi menjadi 3 golongan dalam penggunaannya, di mana ketiga jenis ini memiliki urgensinya masing-masing. 3 jenis modal verb tersebut antara lain adalah modal present, modal past, dan modal perfect. Keep in mind, modals dalam penggunaannya selalu berbentuk tetap dan selalu bertemu dengan bar infinitif atau verb satu murni tanpa to. Maksudnya adalah ketika modals digunakan dalam sebuah kalimat, modals ini tidak boleh ada tambahan s atau es atau ed atau ing, melainkan harus tetap pada bentuk aslinya atau murni. Kemudian setelah modals harus langsung dirangkai dengan verb satu tanpa to. Right? To make it easier to understand, pay attention the next reviews about modal verbs and their types below. The first is modal present. Modal present is a sentence used to describe a plan that is most likely to happen. Jadi, modal present ini adalah
kalimat yang digunakan untuk menggambarkan suatu rencana yang kemungkinan besar rencana tersebut akan terjadi. Yang termasuk ke dalam golongan modal present antara lain can, must, will, shall, may, dan ought to. Berikut ini adalah contoh-contoh penerapannya dalam kalimat. Contoh yang pertama. Can you explain this problem to me today? Bisakah Anda menjelaskan masalah ini kepada saya hari ini? Contoh yang kedua. He must leave this city due to an assignment in another area. Dia harus meninggalkan kota ini karena mendapat tugas di daerah lain. Contoh ketiga. My younger sister will wear a white dress at her birthday party next week. Adik perempuanku akan memakai gaun putih pada pesta ulang tahunnya minggu depan. Selanjutnya yaitu contoh nomor 4. Shall we solve this problem soon? Akankah kita menyelesaikan masalah ini segera? Atau bisa dimaknai, apakah kita akan segera menyelesaikan masalah ini? Kemudian contoh kelima. May I borrow your English dictionary? Bolehkah saya meminjam kamus bahasa Inggris Anda? Dan contoh yang keenam. We ought to prepare all our needs there well. Kita seharusnya mempersiapkan semua kebutuhan kita di sana dengan baik. Okay? The second types of modal verbs is modal past. In general, modal past are used to express various purpose. For examples, to convey news, suggestions, to express, make requests politely, and so on. Sesuai dengan namanya, modal past, maka modals yang digunakan tentu saja juga berbentuk lampau. Karena kalimat yang disampaikan akan menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi di waktu lampau. What are included in the past modals? Which is included in modal past? Could, should, would, had to, and might. Contoh penggunaannya dalam kalimat seperti berikut. 1. She could not explain the reason why she was crying. Dia tidak dapat menjelaskan alasannya mengapa dia menangis. 2. You should not ignore the rules that apply at school. Kamu tidak seharusnya mengabaikan peraturan yang berlaku di sekolah. 3. He would not regret if he follows his parents' advice. Dia tidak akan menyesal seandainya dia mengikuti nasihat kedua orang tuanya. 4. Nana might be accompanying her younger sister at home all night. Nana mungkin menemani adiknya di rumah sepanjang malam. Dan the last types of modal verbs is modal perfect. Modals used in modals perfect include might, must, should, and could.
Usually the modal perfect is used to explain the reason for an event that happened in the past. Jadi biasanya, modals ini kerap digunakan untuk menjelaskan alasan suatu kejadian yang sudah terjadi, tentunya di waktu lampau. Dan untuk membentuk sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat modal perfect yang sesuai dengan tata bahasa yang benar, maka kita harus mengikuti struktur atau rumus yang sudah ditentukan. Bagaimanakah rumusnya? To make sentence using modal perfect, the structure that must be followed according to the correct grammars is as follows. Subject, then combined with modal perfects, then have, then verb. Subject plus modal perfects plus have plus verb 3. To remember, the verb used here is the third form of the verb or verb 3. Pay attention to the use of modal perfect in the following example sentence. Number 1. Devon might have been trapped in traffic, so come late. Devon mungkin terjebak macet sehingga terlambat datang. Number 2. I must have prepared everything for you before you ask for it. Saya pasti sudah menyiapkan segala sesuatunya untukmu sebelum kamu memintanya. Number 3. You should have reported the incident to the authorities. Anda seharusnya sudah melaporkan insiden itu kepada pihak yang berwenang. Dan the last, number 4. He could have finished his education in Melbourne last year. Dia sudah dapat menyelesaikan pendidikannya di Melbourne tahun lalu. At least, in the last 3 meetings, we have learned about auxiliary, both primary and modal auxiliary. We can also distinguish between the two and how they are used in sentence. And today, we have discussed about the types of modal verb. The name sure, to move on the next material, we will more easily understand it. See you in the next material, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.